Rupingrang dalban asimangna nam gapa Gmail ni Gmail setting ni gemen raba Gmail ni information ko raba de gemangna nasimang video ko aba chingani last on ni bo no de masinak da mangen mai de kita na namo na mai apps trango aro mai takkabarango na Gmail nangni Gmail ko login ka ha mai de kabarango aro mai ke di ko delete ka gen uni gemen wangen mo ada ko tan chingni Gmail login ka gabarango mai ba takkabe apps trango mai ba takkabe website rango nangni Gmail kongen semua de mana deke anchingni phone rang deke disturb nga isame sok pet peta aro da gotan deke video ni meting aro mic ko betak meting somayo nangna isame strang sok pet pet ken de apple test rang ongen wan dak barang ko champenge wan dak barang oni nal jok rakhina ga tanching anching wa Gmail nangni login khagba website rang ni ko apps rang ni ko delete ke galna ra mai ki galna nanga anching jol jol yang na mai deke dakken hai anching jol jol phone screen na ri yang na Daudi nibo mai de kidak na nga misokat ken mo da kada nga data ko on kadre chingna data ko on khaira jok de gemena daudi side screen on nibo mai de kidak na nga mai ki delete kana nga mai takaba website rangon apa ha mai takaba apps rangon login ka ha mo nu masina gda man gen naskang ba nangni Gmail ko nangni ya Gmail ko nangni phone ni Gmail ko na open ka bone de open ka po de open ka tan jaman de ya ko sak chin ken ye 3 dot take o nangni profile ko 3 dot mani nangni profile ko ken nangni profile step po step ani jaman dia manage your Google account gba khona click kabune manage your Google account rokbo click kai mene de salba bon de salani jaman de salbani jaman dia security gba khona ken security bon click kabune security bon de click kapo security click katani jaman de nanganda ke score up katpo score up kan dingthang thang ma sigino kno Facebook ba donga Instagram ba donga non dingthang ma sigen mo mai dakka barang ko dakka ha uno masina gda mangen ba mai diki dilat ka gen aro mai diki dakka gwar ko mukha jol jol sikhet ken na simang aba chingoni last oni neba video ko nu de masegen video ko ni bo monne skip khana jin ni bo mo skip khana be skip khajin de ki shur ni bo no sama sigen ne ndege mi dawde ya manage passport singa ba manage passport to na ri babo manage passport ko click ka po manage passport ko click ka tan jamanon de ki ungen na mai dakka barango login ka hani bo Facebook donga Google account ge igini dege miya in video mai bangba ya no ge isa donga dege mena ya make district mai bangba oinu ge account ge inu di ge sku donga dege mena ya online SBI ge isa donga oge dok donga dege mena ya service online government in geba two account donga mo ge igini anga login ka ha dege mena khoro mai ki delete ka gen mo 여기 독 연기 프락프락니 마시에 얘노기 독 연니 미속나 얘노기 스크 동아 얘노기 이기니 동아 근데 얘노기 이기니 동아 뭐 느낌이나 얘 코라 마이키 딜리트 하겐 누 나빵이니 보 아루나 바이 찬스리 나이와 낭니 로킨 카가만 파스포트 코 구알라 하옹오데 만플자하 웅겐 청오데 야니콘 만플겠네 다고데나 페이스북나 페이스북코나 파스포트 온그바코바 구알하다 페이스북 스크테 받나네 버튼 록 굴리나 de khulian jamade nangni Facebook ni passport khora maike masigen nangni Facebook ni passport khora ya mukron dakbona andege click ka chokode ya no click ka to de nangni Facebook passport on gba kho nanga so khayo nai no kunu de nam asya geno angade maidikin Facebook passport ba dona cham Gmail account ni passport mai ken dona cham maiken masi fulgno maidiki dakno polgo passport takna ba na de mon dakoba ndiki althua ya ko te nappai mena joljol Gmail gida nappai mena check kana ukta mana mo dege man ching dawde bekang na ching de meba mo dawde ye Google ni khoba ni bo Google ni khon ni ge chungo ba yano na passport on ba khoi nuskte ba chokon yano skte ba chokon ma shege no mo yano skte ba to ya makron dakoba skte ba chokon ma shege no maidiki dakna na mo nun angni Google gaman passport rang ko nukon man plaigen tekem yano donga ya ko banga login ka an tekem yano banga login ka ye dingthang login ka gaman bangan dak ple bang jokwa yerang login ka gaman rang donga tekem yarang khonga delete kai gal gen maina nanga nang jamo da ode anga delete khana de mai rakna nanga ya khona delete ke box te bataibo no delete khon de ke bataibo delete to ha gen dege delete kai gal chime amo delete ko delete
ngai ongje takke nang habat te mai ba mana mo login kha wan ta ko bran pa delete ke galte ne tadi delete dongjok dongja jok pa mo yeni ko delete khat ken ko delete yeno bo dongja ha tadi SPI ki bunga ki dok tangam donga mo yano yono donga da ya ko delete khat nanga oh yeno be ko delete khat ken ya ko delete khat ken niki mana yang ko tanga delete khat jokon mo yarang de nangna bo donga jamano temi ya ko delete khat ken diki delete khat ken diki delete kha jakhala gdaman gen diki mana SPI o donga SPI kun delete kha mo dia e-service to donga e-service to da wang ni nang nekem khuli ke barang donga delete khana den diki delete khana gdaman na gen mo jajing nak danang jaje nakke delete ana guar ge baby kitan ag passport ku guar gen chimungo ba no click kha eminen yebo ta ko anga example na yeno e-service do mo e-service ni mai bakon kuliati mi sokat ken yediki mukron dak box te atun di ano passport nangni passport on bakon kai nok ne ya mukron dak box te baton passport ku ba so kai nok ndegi mina manphul na gata manayen mo ndegi mina dali video dia shan pengrang na simang ni swing ba sakanti kon metel na gata khusyung ba sakanti kon metel bi andegi mina na video ko namdekin simung ode like share subscribe kana gata kualna be dai sakantinan bye bye